One top legendary BMP. Gago legit! Gago pre! Nakuha ko ba pre? Loko! Wait lang, hindi yata to legit eh. One top legendary VMP. Ang tagal ah. Anytime? Oh. Kaya today? Oh. Ay, kaya pala matagal. Ay, okay lang yan, okay lang. Oh, pangalawang draw. Ayan, ayan. Ibigay na sa atin ni Codem yan. Si Codem pa ba, pre? Tignan mo, pre. Gago, legit! Gago, pre! Nakuha ko ba, pre? Loko! Wait lang, hindi yata to legit eh. Gago, legit to! Paldo! Gagi ka, tol! Swerteng kubag! Ang animal! Ay, naawa rin si Tito Codem! Ah, lagi akong full draw eh. Sutil! Huy, salamat Tito Codem ah! Legit ba? Tignan ko nga, baka di ako animala eh. Wow! Thank you po! Screenshot ka sa akin!